Bonjour et soyez les bienvenus. Les expansions du nom, page 101-102. Le burnous, un classique de la tradition. Largement porté dans de nombreuses régions d'Algérie, le burnous est synonyme de fierté et de virilité. Il est également un symbole fort emblématique du pays. De couleur marron dans l'Atlas saharien et blond en Kabylie, il est confectionné avec de la laine pure de dromadaire ou de mouton. Le burnous est en Algérie un habit traditionnel en laine qui a survécu à la modernité. L'artisanat algérien, quand l'art épouse le quotidien, édité par le ministère du Tourisme et de la Culture. النص يتحدث عن البرنوس وهو من التقاليد ويعتبر كلاسيكي جدا ويرتدى أو يلبس في أغلب المناطق الجزائرية وهو معنى للكبرياء والرجولة وهو أيضا رمز من رموز الإبداع في البلد ذات ألوان مختلفة مثلا البني في الأطلس الصحراوي والأبيض في منطقة القبائل ويصنع من الصوف الحر أو الوبر أو وبر الجمال أو من صوف الكباش. Le burnous est en Algérie وهو في الجزائر عبارة عن لباس تقليدي مصنوع من الصوف نجا من الحداثة يعني ما زال باقيا على حاله. Relève les mots ou groupe de mots qui complètent, qui précisent les noms noyaux en gras dans le texte. Bon, عندنا أولا نشوفوا واش معنى l'expansion du nom. L'expansion du nom هو تمديد الاسم يعني نكبروا هذاك الاسم بإضافة بعض الأشياء. دركا كي نتبعوا الحلول والأجوبة راح نفهموا في النهاية واش معنى expansion du nom. Alors عندنا بعض الكلمات اللي راهي مكتوبة باللون القاتم en gras اللي مثلا région عندنا région. الكلمات اللي أضفنا nombreuse وعندنا d'Algérie يعني قبل الاسم أضفنا الصفة nombreuse وأضفنا d'Algérie. عندنا هنا deux prépositions وعندنا هنايا مكمل للاسم الأول دونك هنا un complément du nom. بون نجاوبوا على السؤال ومن بعد نروحوا للشرح. عندنا symbole أضفنا لها emblématique وأضفنا لها du pays. alors عندنا ثاني couleur واش أضفنا marron وأيضا blanc. عندنا l'atlas أضفنا لها ساريان الأطلس الصحراوي. عندنا laine هذه الأسماء القاتمة qui sont écrits en gras. la laine أضفنا لها pure وأضفنا لها de dromadaire وأضفنا لها de mouton. الكلمة الأخيرة habit un habit هذا الاسم واش أضفنا له traditionnel وأضفنا له أيضا en laine من الصوف. نروحوا دركا للتحليل j'analyse. alors supprime ces expansions يعني رايحين نحذفوا هادو الإضافات. واش يبقى لنا largement porté région
Le bournous est synonyme de fierté et de virilité. Il est également symbole de couleurs dans l'atlas saharien et en Kabylie. Il est confectionné avec de la laine. Le bournous est en Algérie un habit. نقطة. وهنايا كي نحذفوا هادو الإضافات الشرح ما رايحش يكون ما يكونش بيان بريسيزي، يعني المعلومات اللي عندنا لي زانفورماسيون يكونوا ناقصين. alors نقولوا ces expansions هادو الإضافات complètent le nom noyau. le nom noyau اللي هما هادو اللي راهم مكتوبين باللون القاتم. le nom noyau. Elle apporte une précision sur ce nom. Elle nous donne des informations sur ce nom. يعني كل اسم عنده توضيحات، يضيف لنا توضيحات أو يعطينا معلومات أكثر على le nom noyau. Classe ces expansions adjectifs qualificatifs ou la complément du nom ou la proposition subordonnée relative. هنا راه يقول باللي les expansions هادو راح يكونوا على 3 أنواع. إما أن يكون adjectif qualificatif كما شفنا في بعض الجمل، وإما أن يكون complément du nom، وإما أن يكون proposition subordonnée relative. يعني la proposition subordonnée relative اللي تبدا un pronom relatif اللي هو qui, que, où, dont, auquel, duquel, lequel, etc. alors عندنا les adjectifs qualificatifs. نديرو جدول نحطو 3 خانات adjectif qualificatif، والخانة الثانية complément du nom، الخانة الثالثة proposition subordonnée relative. نبداو بلي adjectifs qualificatifs. عندنا les adjectifs qualificatifs الكلمة الأولى nombreuse، العديد من المناطق. عندنا nombreuse راح نشوفوهم بالالوان هكذا باش يتوضحوا لنا اكثر. عندنا nombreuse alors باللون الوردي راح نحط لكم السطر تحت لي زادجيكتيف. nombreuse. عندنا emblématique، هاهي emblématique. عندنا l'adjectif de couleur marron، وعندنا ثاني blanc. عندنا ساغيان صحراوي، الأطلس ساغيان. وعندنا بور يعني الحر، من الصوف من الوبر الحر هذه. وعندنا traditionnel. هذو هما لي زادجيكتيف. نشوفوا دركا بلون آخر راح نشوفوا les compléments du nom. حنا قلنا on peut grandir le groupe nominal ou le nom noyau par un adjectif ou par un complément du nom. Les compléments du nom, عندنا les régions d'Algérie. En vert راح نسط لكم les compléments du nom d'Algérie. عندنا du pays، هاهي du pays. Les compléments du nom هادو نفكركم فيهم. C'est un nom qui complète le premier nom à l'aide d'une préposition. ومن بعد ندير لكم الشرح فيما يخص هذه المعلومات من الأول إلى الأخير. عندنا du pays، عندنا de dromadaire وبر الجمال. عندنا de mouton وبر الجمال أو صوف الكباش. يصنع من وبر الجمال أو صوف الكباش. وعندنا ثاني en laine، هاي en laine. نشوفوا
La proposition relative إذا موجودة ولا ما كانش عندنا وحدة في آخر النص qui a survécu à la modernité الذي نجا من العصرنة ولا بقي على حاله القديم. هنا في آخر الجملة عندنا une proposition relative qui a survécu à la modernité. نروحوا للتمرين الثالث. Dans quel type de texte trouve-t-on de nombreuses expansions du nom؟ يعني وين أي نوع من النصوص نجد هذه التمديدات للاسم أو الإضافات للاسم. Généralement نلقاهم في les textes descriptifs. النصوص الوصفية هي les qui comportent de nombreuses expansions du nom. Bon, faisons le point. Faisons le point. Les expansions complètent un nom appelé nom noyau. يعني هذو الإضافات ولا التمديدات تكمل الاسم الذي يسمى nom noyau يعني الأساسي الاسم الأساسي أو البذرة تاع الجملة. Alors عندنا هنا عندكم مخطط ولا جملة un habit traditionnel en laine qui a survécu à la modernité. Le nom noyau تاع la phrase هذه هو habit اللباس. أضفنا له صفة un adjectif qualificatif قلنا traditionnel. هذه نسميوها adjectif qualificatif épithète parce que elle est collée directement مع le nom. راهي لاصقة في الاسم تأتي بعده أو قبله نسميوها épithète. عندنا complément du nom en laine من la matière اللي مخدوم بها en laine مصنوع من الصوف. وعندنا la proposition relative اللي هي جملة مكملة للاسم الأول qui a survécu à la modernité الذي نجا من العصرنة. نشوفوا التكملة مع التمارين الأخرى. عندنا Je m'exerce complète par un complément du nom les groupes nominaux soulignés. يعني عندنا بعض الكلمات راهي مسطرة رايحين نكملوا هذه الجمل. Bon. الجملة الأولى La neige a recouvert les sommets. عندنا les sommets يعني قمم. نجيبوا le complément du nom تاعها قمم ماذا؟ قمم الجبال. يعني جبنا اسم ثاني يكمل الاسم الأول ويربط بينهما حرف الجر اللي هو de ولا دي. La neige recouvert les sommets des montagnes. جملة ثانية Les touristes sont impressionnés par la beauté. السواح معجبين بجمال. جمال ماذا؟ السواح عندما يأتون إلى الجزائر طبعا ينبهرون بالمناظر الخلابة. نقولوا la beauté des paysages. أضفنا اسم مكمل للاسم الأول bien sûr à l'aide d'une préposition اللي هي de. Troisième phrase Ils ont réservé une table de restaurant avec vue sur la mer. بنظرة على البحر. Dernière phrase Une statue. هنا تمثال راح نجيبوا المادة تاعو. مثلا une statue en or ولا en bronze ولا en argent. Ça dépend la place اللي رايحين نذكروها. Alors عندنا Orne la place d'Alger يزين وسط العاصمة. إذا نقولوا une statue en bronze من البرونز تزين وسط المدينة. نشوفوا deuxième exercice remplace chaque groupe nominal complément du nom par un adjectif qualificatif. هنا رايحين نعوضوا المجموعة الاسمية اللي هي عبارة عن complément du nom
نعوضوها بان adjectif qualificatif. Alors on نقولوا une journée de printemps. Une journée هو premier nom, de printemps هو complément du nom. سطرنا le complément du nom باش نعوضوه بصفة par un adjectif qualificatif. واش نقولوا une journée printanière. يعني يوم ربيعي. يوم من الربيع يعني يوم ربيعي. Un ciel avec des nuages, سماء بسحب. نقول un ciel nuageux. Un ciel nuageux. صفة. Les rayons du soleil. أشعة الشمس. نقول les rayons solaires. الأشعة الشمسية. L'air de la mer. جو البحر. ولا نقول l'air marin. جو بحري. Une saison de pluie. فصل ولا موسم. فصل الشتاء نقولوا une saison pluvieuse. فصل ممطر. La fraîcheur du matin ولا la fraîcheur matinale. نروح التمرين الثالث. Troisième activité, remplace la proposition subordonnée relative par un adjectif qualificatif. هنا مدلنا une proposition subordonnée اللي تبدا بكي ولا كو رايحين نعوضوها par un adjectif qualificatif. نعوضوها بالصفة. كي نقول un vêtement qui n'est plus à la mode. لباس ليس مع الموضة. ليس من الموضة. ماهوش من الموضة يعني ماهوش عصري. نقولوا un vêtement démodé. غير عصري. Un vêtement démodé. Le film que je préfère est la bataille d'Alger. عندنا que je préfère est la bataille d'Alger. نعاود نقول مادام لو فيلم كو جو بريفير اللي انا نفضلو اذا نقول مون فيلم بريفيري. هاي الصفه مون فيلم بريفيري اي لا باتاي d'Alger. Une musique qui vient d'Andalousie. موسيقى تأتي من الأندلس نسموها une musique andalouse. موسيقى أندلسية. Les arts qui sont fondés sur une tradition, نسموهم les arts traditionnels. يعني الفنون التي تأتي ولا مصدرها من التقليد نقولوا هي فنون تقليدية. les arts traditionnels. دركا نروحوا للسؤال الأخير. قال لك décris en 2 ou 3 phrases le vêtement traditionnel que tu préfères en utilisant les 3 expansions étudiées. يعني طريقة السؤال هذه نستغلوها فرصة باش نحسنوا التعبير الكتابي تاعنا خاصة في الوصف. هذه إحدى الطرق اللي نستعملوها في التعبير الكتابي. كي يعطيك مثلا عنوان على شيء هكذا يكون باتريموان يعني من التراث يعطيك الاسم فقط. هو يذكر لك غير اسم الشيء مثلا اللباس تقليدي القندوره القسنطينيه ولا لا روب كابيل ولا شاوي ولا حاجه اخرى. من هذا لو نون هذا نوايو كي نستخدم معاه هادو لي 3 اكسبانسيون نزيد لي زادجيكتيف نزيد لا بروبوزيسيون relative ونزيد دي كومبليمون دو نون من كلمة وحدة رايحة نتحصل على 3 جمل أو 4 جمل. هذا نوع من تحسين التعبير الكتابي نستغلوه في الوصف في مواضيع الوصف. نعطيكم أنا مثال ما نطولش بزاف. نعطيكم مثال راح نعطيكم على الجبة القسنطينية ولا اللي يسموها قندورة الفرقاني ولا القندورة القسنطينية. الو مون حطيت لكم نبدا من السؤال. مون فيتمون تراديسيونيل بريفيري يعني لباسي التقليدي المفضل اي هو l'élégante et la jolie gondura en velours passementé de fil d'or que les Constantinoises portent
avec fierté lors des fêtes de mariage et de circoncision. بمعنى أن اللباس التقليدي المفضل عندي هو القندورة الأنيقة الجميلة المصنوعة من القطيفة المطرزة بخيوط الذهب التي ترتديها النساء القسنطينيات بكل فخر خلال حفلات الزواج وحفلات الختان. دونك نشوف اسكو طبقت لي 3 اسكو استعملت لي 3 اكسبونسيون ولا لا. عندنا في الديبي عندنا لي زادجيكتيف. عندنا ان فيتمون تراديسيونيل، هذه صفه. بريفيري اي ليليغانت، ليليغانت صفه. جولي صفه. عندنا ensuite en velours، هذا complément du nom. عندنا la préposition en وزدت موراها velours. وعندنا الاسم الأول هو غندورا en velours. غندورا من القطيفة لا ماتيير تاعها، يعني هنا velours اسم يكمل الاسم الأول بواسطة حرف الجر اللي هو en. دونك هذا نقولوا له complément du nom. Passementé de fil d'or، le fil d'or هنايا خيط الذهب، le fil خيط، ولور اسم، والاسم الثاني يكمل الأول بواسطة de. عندنا que les Constantinoises préfèrent porter avec que les Constantinoises portent avec fierté lors des fêtes de mariage et de circoncision. يعني منا que les Constantinoises portent avec fierté lors des fêtes de mariage et de circoncision. هذه كامل proposition relative. Proposition subordonnée relative. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.